情報提供者を紹介しよう。副会長に就任した2年 B クラスの桐山育人だ。表面上は南雲に従っているが、俺の協力者だ。言っておくが綾小路、俺はお前の力をかなり疑っている。だが堀北先輩の言葉には従うまでだ。苦労をかけるな、桐山。いえ、あなたから受け継いだ伝統は守ります。南雲はその支配力でこの学校の根底を覆そうとしている。おそらく来年度の退学者は前代未聞の数になるだろう。なるほど。ところであんたと南雲の勝負の方は？このまま行けば問題はない。第三者を巻き込まないという約束を南雲が保護にする可能性は？確かに南雲は手段を選ばない。しかし一度した約束を破ったことは一度もない。負けるかもな、堀北学は。Gotta say, I was surprised to see you reaching out to me. Do you know why I reached out to you? Nagumo, I assume? Correct. As it stands now, he has the second years in the palm of his hand. What do you want me to do about it? As I recall, you still owe me a favor. And you can pay that favor back by taking down Nagumo. Get Suzune on the student council, that would be a start. Then continue directing her behind the scenes. That's a rather outrageous ask, don't you think? Indeed it is. I don't expect you to do everything I want just because you owe me a favor, obviously. Well, I don't have much information on the upperclassmen. That would be quite an obstacle. Let me introduce you to an informant. Student Council Vice President and member of Class 2B, Ikuto Kiriyama. His cover story is that he works for Nagumo, but he really serves me. Let me be frank, Ayano Koji. I have serious doubts about your ability to pull this off. But still, I'm prepared to do exactly as Horikita orders. I know it's a hassle. Apologies. Not at all. I will protect the traditions you passed on to me. I'm happy to. Nagumo's abusing his power. He's trying to obliterate the foundations of the school. So next year, I expect we'll see a lot of expulsions. An unprecedented number, perhaps. Interesting. By the way, what about your competition with Nagumo? Oh, that will work itself out. And how likely is it that Nagumo will honor his promise to refrain from involving any third parties? Nagumo is unprincipled in his methods, but still, I don't believe he'd be one to break a promise. His word's good. Manabu Horikita, you might lose this one. Je ne pensais pas du tout que tu prendrais contact avec moi ici. Est-ce que tu sais ce qui m'y a conduit? Miyabi Nagumo. En effet. Le président du BDE, il contrôle déjà l'ensemble des premières. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si je me souviens bien, tu as une dette envers moi, non? Alors, comme convenu, tu vas t'opposer à lui d'une façon ou d'une autre. Une fois que Suzune sera en place au conseil, tu n'auras qu'à la téléguider, en cachette dans l'ombre comme tu sais si bien faire. C'est quand même assez farfelu comme demande. Naturellement, je me doute que tu n'agiras pas à ma guise pour une simple dette. Je ne suis pas dupe. Je n'ai pratiquement aucune information sur les autres classes, et encore moins sur les premières. Laisse-moi te présenter un informateur. C'est le nouveau vice-président, un élève de première B, Ikuto Kiriyama. En apparence, il suit les ordres de Nagumo, mais en réalité, il est avec moi. Je vais être clair avec toi, Kiyotaka. Je suis désolé de te le dire, mais je doute fortement de tes capacités. Quoi qu'il en soit, j'obéirai aux ordres de Manabu et te donnerai des infos. Navré de t'imposer ça, mais on n'a pas le choix. Ne t'excuse pas. Je suis là avant tout pour protéger nos traditions. Avec sa suprématie, Miyabi Nagumo ne cherche qu'à saper les fondements de notre institution. Si on le laisse faire,
Le nombre de renvoyés l'an prochain sera certainement sans précédent. D'accord, je vois. Au fait, j'y pense. Tu le sens comment ton pari avec Miyabi? Y a aucun problème pour le moment. Tu crois qu'il serait capable de revenir sur la promesse qu'il t'a faite? De nommer les personnes à ce pari à part toi et lui? Vu le personnage, on pourrait le craindre. Mais jusqu'à présent, il n'a encore jamais manqué à sa parole. Espérons que ça dure. Alors là, à mon avis, c'est pas gagné pour toi, Manabu. Я удивлен, что ты решил вызвать меня навстречу. Догадываешься, почему? Полагаю, из-за Нагума. Верно. Все 11-классники уже пляшут под его дудку. И зачем ты мне это говоришь? Потому что ты до сих пор мне должен. Поэтому ты поможешь мне с Нагума. Засунь Судзуна в ученический совет, а там можешь, как и сейчас, руководить из тени. Но и просьба у тебя, надо сказать. Естественно, я не рассчитываю, что за один должок ты мне подчинишься. Я все же не дурак. У меня почти нет информации на старшеклассников. Я познакомлю тебя с источником. Это замглавы нового созыва. Икута Кирияма. Из 11 Б. На публике он во всем помогает Нагума, но по факту мой сподвижник. Заруби себе на носу, Аяна Кодзи. Я в твоих способностях сильно сомневаюсь. Однако, я уважаю Харикиту и готов следовать его указаниям. Спасибо за помощь, Кирияма. Что вы? Я обязательно защищу порядки, которые вы установили. Нагума добивался власти для того, чтобы перевернуть весь уклад школы. Скорее всего, в следующем году из ее стен вылетит очень много учеников. Ясно. К слову, как продвигается ваша с ним игра? Должна закончиться положительно. Какова вероятность, что он не нарушит слово и не впутает в свои игры посторонних? Он, конечно, человек беспринципный, но до сих пор ни разу не нарушал данного обещания. Как бы Манабу Харикита не уступил в этой игре. Tidak kusangka kamu akan memanggil aku. Kamu tahu maksudku memanggil kamu? Pasti soal Nagumo. Benar. Dia sudah menguasai seluruh siswa kelas 2. Lalu aku mesti bagaimana? Seharusnya kamu punya utang padaku. Sesuai kesepakatan, kamu harus menghalangi Nagumo. Buat Suzune masuk ke OSIS, dan kamu tinggal memerintah dari belakang seperti biasanya. Permintaan yang lumayan mustahil. Tentu. Aku yakin kamu tidak akan bergerak sesuai perintahku. Cuma dengan satu utang. Aku hampir tidak punya informasi soal kakak kelas loh. Biar aku kenalkan seorang informan. Wakil ketua OSIS yang baru. Dari kelas 2B. Kiriyama Ikuto. Meski di luar kelihatan menuruti Nagumo, dia adalah pendukungku. Biar aku beritahu, Ayano Koji. Aku sangat meragukan kemampuanmu. Tapi, aku akan tetap mengikuti perkataan Kahori kita. Maaf kamu jadi repot, Kiriyama. Baik, saya akan melindungi tradisi yang Anda wariskan. Nagumo ingin mereformasi sekolah ini dengan kekuasaan yang dia punya. Kemungkinan siswa yang dikeluarkan tahun depan akan jadi yang paling banyak. Begitu rupanya. Lalu bagaimana masalah pertandinganmu dengan Nagumo? Kalau tetap begini mestinya tak masalah. Apa ada kemungkinan Nagumo akan melanggar janji untuk tidak melibatkan pihak ketiga? Nagumo memang akan menghalalkan segala cara. Tetapi, dia juga tidak pernah melanggar janji yang sudah dibuat. Horikita Manabu sepertinya akan kalah.
ไม่คิดเลยนะว่านายจะเป็นคนที่เข้าหาฉันก่อน รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเรียกตัวนายมา เรื่องนากุโมะใช่ไหมล่ะ ใช่แล้ว แต่ตอนนี้เจ้านั้นได้ครอบงำนักเรียนปี 2ทั้งหมดเอาไว้แล้ว แล้วจะให้ฉันทำยังไง นายน่าจะติดหนี้ฉันอยู่ ตามที่ตกลงกัน ฉันต้องการให้นายรับมือกับนากุโมะแค่ทำให้ซูซูเนะเข้าสภานักเรียน แล้วนายคอยบงการจากเบื้องหลังมาที่ผ่านมาก็พอแล้ว เป็นเรื่องที่บ้าบอเหลือเกินนะ แน่นอน ฉันก็ไม่คิดว่านายจะยอมเคลื่อนไหวตามที่ฉันคิดไว้ เพียงเพราะติดหนี้ฉันครั้งหนึ่งหรอก ฉันแทบไม่มีข้อมูลอะไร เกี่ยวกับนักเรียนชั้นปีที่สูงกว่าเลยนะ เดี๋ยวฉันจะแนะนำให้นายรู้จักกับผู้แบ่งปันข้อมูล เขาคือคิรายามะอิคุโตะปี 2ห้องบีที่เพิ่งมาจากตำแหน่งรองประธานสภานักเรียน ถึงฉากหน้าเขาจะทำตามคำสั่งของนากุโมะแต่เขาให้ความร่วมมือกับฉันอยู่ บอกไว้ก่อนนะอายาโนะโคจิว่าฉันยังเคลือบแคลงในความสามารถของนายอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นคำสั่งรุ่นพี่โฮริคิตะฉันยินดีทำตาม ขอโทษที่ทำให้เหนื่อยนะคิริยามะ ไม่เลยครับ ผมจะรักษาธรรมเนียมที่สืบทอดมาจากคุณเอาไว้ให้ได้ครับนากุโมะกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนโรงเรียนแห่งนี้จากรากเหง้าด้วยอำนาจที่เขามี บางทีแล้วปีหน้าคงมีนักเรียนที่ถูกไล่ออกมากในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยมั้ง อย่างนี้นี่เอง ว่าแต่แล้วเรื่องการดวลระหว่างนายกับนากุโมะล่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีปัญหา มีอะไรมามั่นใจว่านากุโมะจะรักษาสัญญาที่ว่าไม่ลากมือที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยว จริงอยู่ที่นากุโมะไม่เลือกวิธีการ แต่เขาก็ไม่เคยผิดสัญญาที่ตกลงกันมาแล้วแม้แต่ครั้งหนึ่ง อาจจะแพ้ก็ได้นะโอริคิตะมานาบุนะ Ich bin überrascht, dass du dich ausgerechnet an mich wendest. Dann weißt du also schon, worum es geht? Ich vermute mal um Miyabi. So ist es. Schon nach kürzester Zeit hat er alle aus dem 2. Jahr komplett im Griff. Und du bittest mich jetzt um Hilfe, weil? Wenn ich mich richtig erinnere, schuldest du mir einen Gefallen. Dementsprechend möchte ich, dass du Miyabi für mich ausschaltest. Wenn du Suzune in die SV gebracht hast, kannst du sie so wie bisher hinter den Kulissen für deine Zwecke benutzen. Das ist eine ziemlich unverschämte Bitte. Selbstverständlich erwarte ich nicht, dass du mir gehorchst, nur weil du mir einen Gefallen schuldest, falls es darum geht. Es mangelt mir an Informationen über die älteren Schüler. Ich weiß nicht, ob ich eine Hilfe bin. Lass mich dir einen Informanten vorstellen. Er ist Stellvertreter in der SV und geht in die Klasse 2b. Ikuto Kiriyama. Er erweckt zwar den Anschein, zu Miyabi zu gehören, aber er arbeitet für mich. Lass mich eins klarstellen, Kiyotaka. Ich für meinen Teil habe ernsthafte Zweifel an deinen Fähigkeiten. Allerdings werde ich mich an das halten, was Manabu von mir verlangt. Ich weiß, ich verlange viel. Tut mir leid. Kein Problem. Ich wahre die Tradition, die du an mich weitergegeben hast. Miyabi will seine neu gewonnene Macht nutzen, um diese Schule grundlegend auf den Kopf zu stellen. Dadurch vermute ich, dass wir im nächsten Jahr mit einer noch nie dagewesenen Anzahl an Schulverweisen rechnen können. Das kann ich verstehen. Da fällt mir ein, wie sieht es mit deinem Wettkampf gegen Miyabi aus? Das regelt sich bestenfalls von selbst. Wie wahrscheinlich ist es, dass Miyabi sein Versprechen einhält, keine Dritten mit in eure Wette einzubeziehen? Es stimmt, dass Miyabi jedes Mittel recht ist. Doch bisher hat er kein einziges Mal ein Versprechen gebrochen. So viel ist sicher. Das sieht gar nicht gut aus. Manabu könnte diesen Kampf verlieren. No esperaba que tú fueras a contactarme. ¿Ya sabes por qué estás aquí? ¿Es por Nagumo? Exacto. Los de segundo año. Toda la clase está bajo su control. ¿Y qué pretendes que haga yo? No olvides que me debes un favor. Como acordamos, tú vas a lidiar con Nagumo. Mete a Suzune al consejo estudiantil. Quiero que la guíes. Dale instrucciones desde las sombras. Lo que pides es una insensatez. Naturalmente. No espero que hagas lo que yo quiera solamente por deberme un favor. Sería absurdo.
Prácticamente no tengo nada de información sobre los de años superiores. Te presentaré a alguien para eso. El vicepresidente del consejo. Es de la clase 2B. Ikuto Kiriyama. Públicamente obedece a Nagumo, pero responde ante mí. Te voy a ser muy sincero. Tengo muchas dudas sobre tus capacidades. Sin embargo, haré lo que me diga el superior Horikita. Gracias, Kiriyama. Lo aprecio. De nada. Defenderé la tradición que nos legaste. Nagumo piensa cambiar las bases de la escuela utilizando toda su influencia. El año que viene habrá más expulsados que nunca en la historia de la escuela. Ya entiendo. ¿Y entonces qué pasa con tu duelo contra Nagumo? Por ahora no es un problema. ¿No crees que sea posible que incumpla su promesa? La de no involucrar a otras personas. Nagumo siempre hace lo necesario. Aún así, nunca ha incumplido una promesa. No hasta ahora. Es muy posible que Horikita pierda. Não imaginei que você iria me procurar um dia. Sabe por que eu chamei você? É por causa do Nagumo? Exatamente. Ele já dominou todos os alunos do segundo ano. E o que você quer que eu faça com isso? Eu acredito que você me deva um favor. Chegou a hora de pagar. Quero que elimine o Nagumo. Pode colocar a Suzune no conselho e continuar do mesmo jeito, cuidando dela através dos bastidores. Eu tô achando essa conversa meio estranha. Obviamente, eu não espero que faça todas as minhas vontades só porque está me devendo um favor. Foi mal. Quando se trata de alunos mais velhos, eu não tenho muita informação. Então permita-me te apresentar um informante. É o vice-presidente do conselho estudantil. Ele é da turma 2B. Seu nome é Ikuto Kiriyama. Supostamente ele é um aliado do Nagumo, mas na verdade tá comigo. Escute bem, Ayano Koji. Eu não acho que tenha o que é preciso para isso, mas... mesmo assim, eu faço aquilo que o Horikita me disser para fazer. Kiriyama, eu sinto muito por te dar trabalho. Sem problema. Eu vou proteger as tradições que você me ensinou. O Nagumo está tentando usar o seu poder para derrubar as fundações desta escola. E ano que vem, ele deve aumentar e muito o número de expulsões desse colégio. Já entendi tudo. A propósito, como anda a sua competição com o Nagumo? Se seguir como está, não terei problemas. E qual é a chance do Nagumo não envolver terceiros e cumprir a promessa que vocês fizeram? O Nagumo é uma pessoa sem princípio nenhum. Mesmo assim, ele nunca quebrou uma promessa antes. Até onde eu sei. Então você pode perder. Manabu Horikita.